Comme on va aujourd'hui faire le cours portant sur les outils de biologie moléculaire, la première partie en génétique. J'espère que ça sera bénéfique pour tout le monde. Et c'est parti. Il existe toute une série d'outils indispensables pour analyser l'ADN, le cloner, l'amplifier, le transporter grâce à des vecteurs ou intégrer dans les cellules hôtes. Ces outils ont permis de mettre en évidence des techniques qui sont à l'origine du développement de la biologie moléculaire. Donc, كاين tout un paquet les outils اللي راح نستعملوهم باش ناناليزيو l'ADN باش نشوفو on va amplifier les gènes اللي كاين لداخل كيما par exemple en utilisant la technique PCR par exemple le clonage, d'accord, le clonage on va recombiner deux ADN et on va jouer sur les gènes de l'ADN, le transporter grâce à des vecteurs. Maintenant, un vecteur, la séquence de ADN, on va l'introduire soit même espèce, donc bactérie par exemple, ou là on va le transporter direct dans les cellules humaines ou intégrer dans des cellules hôtes. Ces outils ont permis de mettre en place des techniques. Des outils les outils, quoi? Les outils, on a des enzymes, ce sera des enzymes, ce sera des sondes, ce sera des vecteurs, d'accord? Ce sera même des cellules, d'accord? Qui vont servir de mettre en évidence le développement de la biologie moléculaire. Les outils en biologie moléculaire sont les enzymes, à savoir ces enzymes qui coupent l'ADN, enzymes de restriction, DNase, nucléase S1, les exonucléases, les enzymes de ligature, les enzymes de déphosphorylation. Donc, on va voir tout ça. Enzymes caractéristiques. Donc, les enzymes de restriction, ce sont des endonucléases. Je m'attends endonucléases, maintenant, la séquence, dans une séquence de l'ADN, ils ne vont pas couper les extrémités, d'accord? Ils vont couper tout au long de la séquence, mais ne touchent pas les extrémités. Ils vont couper au milieu. Coupe l'ADN au niveau des sites appelés sites de restriction, qui sont des séquences particulières dans l'ADN qui sont reconnues par ces enzymes, d'accord? Et chacune de ces enzymes possède un site de restriction. Maintenant, chaque enzyme a le site de restriction اللي تعرف عليه. ما تكون une spécificité de reconnaissance du site, et il faut savoir que les enzymes les enzymes de restriction in vitro, d'accord? In vivo ما beau des enzymes de restriction اللي يقطعوا لنا l'ADN تاعنا. Bon, il y a beau des enzymes de restriction, on parle d'enzymes de restriction زعما نقولوا في les peptides virales اللي يدخلوا في جسم الانسان etc. mais شغل enzymes de restriction نصيبوها in vitro نستعملوهم. ont la particularité de couper l'ADN sur ces deux brins. يخي على بالنا بلي l'ADN est complémentaire. راح تكوبي لك في الوسط هاوليك un site de restriction حتكوبيه complet, d'accord? Couper les deux brins. Quand une enzyme va reconnaître le site de restriction, elle va couper, d'accord? Soit bien sûr elle a trois types, trois classes, d'accord, en fonction de type de site qu'elles reconnaissent. عندنا كيما type 1 ou type 3 يتشابهوا كيف les caractéristiques. Alors, ils vont reconnaître un site, une séquence d'ADN particulière qui ne présente pas de symétrie, d'accord? Mais le 1 شغل واحد 1000 شغل هكذا ils vont reconnaître le site et vont couper loin de ce site d'environ 1000 nucléotides.
Mais type 3 va couper environ 20 nucléotides bulk. D'accord? Moi, avec le site, va couper environ 20. Type 2, type 2 va reconnaître des séquences particulières l'ADN qui sont des séquences palindromiques. Maintenant, mutakamila, qui m'a par exemple terminaison de transcription chez les prokaryotes, qui a des séquences palindromiques. Maintenant, فيهم une complémentarité, d'accord, de part et d'autre. راح يتكاملوا, d'accord, palindromiques, des séquences répétées, d'accord, de 4 à 8 nucléotides, asymétrie inversée. هذه اللي راكم تشوفوا فيها هنا شغل ماشي هذاك l'ADN والاخر deuxième brin. Non. هذه شغل ان بران اللي كي تدوروه تصيبوه هكذا تصيبوه متكامل شغل رايح من 5 بريم حتى 3 بريم 5 بريم 3 بريم 5 بريم 3 بريم شغل دوروها تصيبوه متكامل تما في ان ميم بران داكوغ. هذه هي واش معناتها باليندروميك séquence d'ADN à symétrie inversée. Nomenclature des enzymes de restriction. Première lettre en majuscule qui مهنايا E حبوا يقصدوا بها Escherichia. Les Escherichia qui font partie des entérobactéries. D'accord. اللي عايشين في جسم الانسان اللي نسيبوهم partout dans le sol. D'accord. هادو هما les entérobactéries. Elle rappelle l'origine bactérienne de l'enzyme. D'accord. Les deux lettres qui sont en minuscules vont indiquer le genre de la bactérie qui est Escherichia coli. D'accord. De l'intestin. D'accord. R va, c'est quoi R? C'est une lettre, d'accord, qui va indiquer la sous-couche, d'accord, soulala. Par exemple, qui m'a nseibou l'Escherichia coli, nseibou soulalat. Par exemple, هنايا رانا نهضروا على soulala R, d'accord. Première et une lettre supplémentaire, souche bactérienne si nécessaire. Maintenant, تقدر تكون كيما ما تقدرش تكون. Le chiffre romain هيقول لك l'ordre de découverte تاع l'enzyme chez une même sous-couche. Souche plutôt. Sous-couche. Donc, l'enzyme dans la même souche bactérienne. تسمى عندنا plusieurs enzymes اكتشفناهم عند هاد السوكوش تاع لا بكتيري هادية. الاول هو هذا ومن بعد زدنا صبنا واحد اخر نسموه 2 زدنا صبنا واحد اخر نسموه 3 باش ابري كي نكتبوا في لي فونكسيون نكتبوا او سي او ار 1 حيدير لك الاو سي او ار 2 حيدير لك فوالا l'ordre de découverte. تسمى هو اللي اكتشفناه الاول. les exemples ne sont pas à retenir. D'accord, seulement que زعما نقولوا في l'Escherichia coli extrait de l'Escherichia RI R1 coli RIB site reconnu c'est le G. On va حتقطع لك ما بين G و ال AATTC. d'accord كي تصيب هاد الاخرى حتقطع لك ما بين G و ال A هنايا. les autres SMA extrait de Serratia Massicines, I don't know, site reconnu, CCG et GGG. Bref. Mode de coupure par les enzymes de restriction. Il y a deux types de coupure. Soit elle va couper au milieu du site, عندك un site, elle va couper شغل direct, d'accord. حتحكم مقص وحتقطع في الوسط. يس معناتها حتكون عندك ADN هنايا عندك جي وهنايا قلنا زعما نصيبو
A A T T C. هنايا يخي قلنا راح تكوبي هنا باغ اكزومبل. كي تكوبي هنايا حتكوبيهم لي دو بغان. داكوغ، حيولي عندنا هكذا، هدايا بغان اديان وهنايا اديان. داكوغ، ميكونوش ما نقدوش مام كي نسيو نعاودو نلصقوهم ما نقدوش تمتم باسكو شغل ولاو لنا دو موليكول تاع الاديان ما راهمش كويزيف. باغ كونطخ في الدوزيام كا التماتيك اللي يكونوا كويزيف لا coupure se fait de part et d'autre du centre de symétrie, ce qui entraîne la création d'extrémités cohésives. Les bouts collants. Déjà, je connais le type de parce que la coupure se fait de part et d'autre du centre de symétrie. D'accord, du centre de symétrie. Qui maintenant CCTAG et maintenant c'est botanique CCTAG. Donc هنايا حتبدل من هنايا ورايح ومن بعد ما يوليش عندكم شغل سيمتري. اوكي تما حتقطع لك حتكون عندك اديان حتقطع لك البغان هذا منا والبغان هذا منا. لا هذا لو ميم بغا هنا دوزيام. تسمى كي تقطعهم لك حتكون كاينه كومبليمونتاريتي، حتقدر تعاود تلصق كيما هنايا نشوفو جايه هكا او كيما ديرو هكذايا والاخرى جايه هكا تقدر تعاود تلصق فاسيلمون. هادية بصح كي يكونوا هكذا ماشي تمتمين ما نقدرش نلصقوها تمتم. فوالا دياناز دونك كويزيف. الاخرى قلناها بلي الكويزيف ولا بوكولون. Bref, DNase, c'est une aussi endonucléase. معناتها ما راحش تقسم لك في les extrémités، حتقسم لك دونك هاوليك لا دي ان تاعنا حتقطع لك هنا 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 لا هنا لا حتقطع لك هنا endonucléase. D'accord. Endonucléase, généralement d'origine bovine. Bovine, c'est-à-dire le pancréas. D'accord. Le pancréas possède la propriété de couper une molécule d'ADN double brin au hasard, engendrant ainsi des fragments d'ADN double brin. Bien sûr, حتكون عندك la propriété de couper une molécule d'ADN au hasard. كما وصلت لكم دوكا ما حش تكون عندها un site de reconnaissance كما les enzymes de restriction. Ok. La nucléase دوكا. Nucléase هادية isolée d'un champignon. Aspergillus oryza ne coupe que l'ADN simple brin. هذا واش لازم نعرفو عليها. La nucléase S1 d'accord. شغل nucléase اللي راح نقراو في S1 بون ماشي S1 دوكا ولينا unitaire mais تفكروا S1. ok. Extraite d'un champignon Aspergillus oryza. دياناز يخي قلناهم منين؟ دياناز قلنا بلي d'origine bovine pancréas بصح هادوما nucléase déjà كي قالك isolé d'un champignon Aspergillus
أوريزا تسمى نستعملوهم في les expériences. Ne coupe que l'ADN double bras. Par contre, DNase et les enzymes de restriction coupent l'ADN double bras. Ok, les exonucléases. Exonucléases coupent les extrémités libres des molécules d'ADN en libérant des nucléotides. معناتها هاولك l'ADN هنايا عندك جي، هنايا عندك سي، هنايا عندك تي، هنا عندك الأ باغ اكزومبل. واش راح تكوبي؟ راح تكوبي غير هادو. داكوغ، حتبدلك تي ا سي جي. ماشي شرط، نقدر نصيبو هنايا سي ولا جي. اوكي très bien en libérant des nucléotides. Donc في هاد les enzymes اللي شفناهم enzyme de restriction قلنا بلي les propriétés تاعها c'est une endonucléase. قلنا بلي elle reconnaît un site spécifique dans l'ADN et pour chacune des enzymes on va avoir un site de restriction. قلنا بلي elle coupe l'ADN double bras et قلنا بلي كاين 3 types. Premier et troisième type, ils vont reconnaître une séquence particulière qui ne présente pas de symétrie, ok, et elles vont couper le type 1 après 1000 nucléotides, 1 زيدوا 3 0, ou troisième après 20 nucléotides. Et كنا شفنا la nomenclature et قلنا بلي الحرف الأول راح يمدلك l'origine bactérienne de l'enzyme. Les deux lettres minuscules vont indiquer le genre de la bactérie. Troisième lettre, elle est supplémentaire, elle va indiquer la sous-couche bactérienne. Et puis, on a بلي les chiffres romans vont indiquer l'ordre de découverte des enzymes dans une même souche bactérienne. D'accord? Et كنا شفنا تاني les types اللي راح تقطع بهم. قلنا soit elle va couper au milieu du site de restriction et راح يقول لنا deux brins deux ADN, molécules d'ADN franches, ok, et ولا قلنا بلي elle va couper dans le centre de symétrie وراح تمدلنا deux molécules d'ADN cohésives et نسموهم bouts collants. كنا شفنا les DNases وقلنا بلي ce sont des endonucléases qui vont couper l'ADN double bras de façon anarchique, تسمى elle se fait au hasard. هاد العفسة تاع DNase وقلنا بلي d'origine bovine. Nucléase S1 قلنا extrait de champignons et هذيك nucléase elle va couper l'ADN simple bras. Les exonucléases vont couper les extrémités de l'ADN et vont libérer des nucléotides. Ok? Les enzymes de ligature. Ligature معناتها الوصل. اللي هما les ligases. Généralement, c'est la ligase du virus T4 extraite des bactéries infectées par le virus T4. Il est plus facile de liguer deux fragments à extrémité cohésive que deux fragments à coupure franche. Ok? Les ligases, généralement, c'est la ligase du virus T4 extraite de bactéries infectées par le virus T4. علاش قلنا بلي extraite de bactéries infectées par le virus T4
parce que على بالنا بلي les virus sont des particules inertes معناتها ماش يخدموا ils vont nécessiter une cellule hôte خلية مضيفة باش يخدموا هكذا باسكو اي كي يكونوا هكذايا لي فيروس في الحديقة علاش حديقة بون في المحيط يتسماو كيفاش يتسماو لي فاريون اوكي تسمى ما راحش تكون عندهم ما راحش يكونوا فونكسيونيل هذوك لي زونزيم كدايا اوكي حنصيبو كي يدخل الجينوم تاعو لي راح تصرى لا ترانسكريبسيون تاعو راح يدير لك هذوك لي ديفيرون انزيم ايتترا ايتترا دونك هاد لي ليغاز ils vont être extraites des bactéries infectées par le virus T4 ok et c'est simple et c'est clair que si on va lier deux fragments d'ADN qui sont cohésifs, ça va être plus facile, d'accord, que de brins qui ne le sont pas. Qui نديرو هادي نلصقوها مع هادي حتلصق logiquement parce que هادي حتشدها هادي حتشد هادي par contre كي تكون هكذا سي يحكموا زوج ستيلوات سي يلصقوهم مع بعضهم ومن بعد يحكموا ورقة قطعوها هكذا بهذا الشكل ولا بوزل هكذا جاية يخي هكا خطو اخرى جاية هكا هذه حتلصق باسكو متكاملة اوكي بوكولون اي elle est cohésive d'accord كاينه une certaine cohésion ما بين هذه وهذه بصح كي تكون هكذا c'est clair que c'est beaucoup plus facile de lier deux fragments à extrémités cohésives que deux fragments à extrémités à coupure franche. Ok? Donc, les phosphatases, les enzymes de déphosphorylation. Les phosphatases. Ok? Alors, vous avez compris ça, les enzymes de ligature qui sont extraites du virus T4, des bactéries infectées par le virus T4. D'accord? Et plus facile de liguer deux fragments à extrémité cohésive que deux fragments à coupure franche. Les enzymes de déphosphorylation, les phosphatases bien sûr, catalysent l'élimination d'un groupement phosphate en 5' d'une chaîne d'ADN. Bien sûr, parce que là, il y a la chaîne de l'ADN, في النيوكليوتيد عندك le sucre pentamérique et في la position 5' اللي راح يلصق لك الفوسفور et هنايا في ال1 حيلصق لك الباز ازوتي اوكي وهنايا في l'extrémité 3' حنصيبو une fonction hydroxyle ok faut faire attention donc 5' حنصيبو الفوسفات c'est pour ça on va éliminer ce groupement phosphate. Il est courant de déphosphoryler un vecteur que l'on vient d'ouvrir par un enzyme de restriction afin d'éviter une refermeture de ce vecteur. Il est courant de déphosphoryler un vecteur que l'on vient d'ouvrir par un enzyme de restriction afin d'éviter une fermeture de ce vecteur. Alors, تبعوا معايا. Par exemple, هنايا الفيكتور زعما نحكمو بلاسميد، اوكي؟ Alors, هدايا دقيقة. Alors, هنايا زعما نقولو عندنا بلاسميد. حنا on veut couper هاد la partie. هاد la partie nous intéresse. On va bien sûr prendre aide من l'enzyme de restriction اللي حيقطع لنا هاد لا بارتي. كي حيقطع لنا هاد لا بارتي حتولي عندنا هكذا يخي هكذا وهدايا وحدو. هذا سي كوا سي دلا دي ان. دوكا باش ما يعاودش يلصق هنا باسكو يقدر يعاود يلصق باسكو هنايا عندك
اكستريميتي زعما نقولوا من هنايا 5 بريم ومن هنايا 3 بريم. الوغ هنايا عندك هيدروكسيل او اش ومن هنايا كاينه 5 بريم، تسمى يقدر يدير لك اون ليزون اون ليزون فوسفو دي استر. اوكي حنايا باش ما نديروش هاد العفسه اوكي اون فا ديفوسفوريلي هاد الاكستريميتي وهاد الاكستريميتي، نحكمو هذاك الفيكتور تاعنا داكوغ. هنايا في 5 بريم on va le déphosphoryler حنحولو ال OH تاعو في 5 بريم حنحو ال OH تاعو اوكي باش ما يعاودش يلصق لهنا داكوغ. سي سا ce qu'ils veulent dire. Voilà. Il est courant de déphosphoryler un vecteur quand l'on vient d'ouvrir par un enzyme de restriction, enzyme de restriction, afin d'éviter une refermeture de ce vecteur. Les enzymes de phosphorylation, bien sûr, qui sont les les phosphatases. Je reconnais la phosphorylation. Les phosphatases catalysent l'élimination d'un groupement phosphate en 5' d'une chaîne d'ADN. Donc, il est courant de les enzymes de phosphorylation, oui. Alors, est catalysé par les kinases, bien sûr. Permettent de transfert d'un groupement phosphate à partir d'une molécule d'ATP. Il s'agit du phosphate en position gamma. Il sera transféré à l'extrémité 5' d'un ADN déphosphorylé. Alors, les kinases vont utiliser une molécule d'ATP. ATP, triphosphate, عندك adénine, وعندك phosphate, ADP. Donc, هذه la position alpha, هذه la position bêta, وهذه la position gamma. Donc, هذه اللي في position gamma اللي راح نترانسفيريوها la position 5' في l'ADN, bien sûr. Et on va libérer de l'ADP. Period. Et on va la transférer à l'extrémité 5' d'un ADN déphosphorylé. Je te rappelle qui déphosphorylé, non? هذيك سميها الفراغمون اللي سحقيناه. مام هنايا زعما في هذاك البلازميد اوكي هذايا تانيت ديفوسفوريليناه باش ما يعاودش يلصق هذايا تانيت. ابري نحكمو الاخر اللي رانا حابين نلصقوه اوكي هذايا باش يرتبط هذايا مع هذا باسكو نحبو اون فا كلوني هاد لو جين باغ اكزومبل ولا اون فو امبليفيي هاد لو جين. نعاودو نفوسفوريليو هاد الاكستريميتي باش هذا يجي يلصق لهنايا وراح تتشكل لك هكذا. Bon, vous avez compris. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, ADN. Les enzymes qui recopient un acide nucléique. ADN. Bien sûr, ce sera des ADN polymérases. Synthétisent une chaîne d'ADN à partir d'un modèle. Une ADN polymérase n'est pas capable de commencer une chaîne d'acide nucléique. Elle va nécessiter l'apport dans le milieu réactionnel d'une amorce d'acide nucléique. Bien sûr, alors, عندك ADN. عندك l'ADN تاعك. علاش تجي هكذا علاش ما تطلع. alors هنايا عندك l'ADN تاعك. cinq prime 3 prime 5 prime 3 prime. bref alors حنا حابين نكلونيو هذايا هذا. bien sûr on va utiliser مع الاول هاد في les expériences تاع في les expériences pour dénaturer يخي نطلعوا درجة الحرارة
on va augmenter la température pour dénaturer l'ADN en coupant les liaisons hydrogène entre les bases, ok. Et après, haïwlouna simple brin. Qui voulait simple brin, zidou bien sûr les nucléotides, différentes nucléotides, et njibou bien sûr une amorce, hagda, qui est synthétisée. Et ها يكمل l'ADN polymérase الخدمة تاعو. هاد l'amorce حنا نخدموها bien sûr ماشي كيما في الجسم الإنسان لي بريماز هما اللي يخدموها، هنايا حنا نخدموها. Period. Yes. No. Voilà. Alors, l'ADN polymérase 1 est enzyme de clono. L'ADN polymérase d'Escherichia coli est la plus utilisée. Alors, il est constitué d'une seule chaîne peptidique et possède 3 activités enzymatiques. D'accord? Tu as une seule chaîne. l'ADN polymérase. Ok, c'est simple. Ou FIHA, bien sûr, sites actifs. Les sites actifs qui vont catalyser des activités. Donc, les activités, l'activité de synthèse d'ADN polymérase 5', 3'. D'accord, la polymérisation se fait de 5', 3'. T'as l'ADN. Une activité de dégradation exonucléase 3', 5'. Une activité de dégradation exonucléase 5', 3'. تسمى l'exonucléase حتقطع لك سواء 3', 5', ولا من 5', 3' كيف وشنو l'enzyme de clono qui est obtenue à partir de l'ADN polymérase 1. تسمى جبناها elle est extraite من l'ADN polymérase تاع l'Escherichia coli. D'accord, elle possède des activités polymérase 5', 3' et exonucléase 3', 5'. تسمى l'ADN polymérase الأخرى عندك polymérisation activité polymérase 5', 3', exonucléase في les deux sens 3', 5' ولا 5', 3'. وشنو هذه تاع كلونو اللي elle est extraite من تاع l'Escherichia coli هادير لك bien sûr polymérase 5', 3' ou exonucléase 3', 5'. Très bien, très bien. Les ADN polymérases thermorésistantes. L'attaque polymérase première identifiée de la bactérie Thermus aquaticus. Isoler des bactéries vivant dans les sources d'eau chaude. Elle agit à une température voisine de 65 degrés. Elle est utilisée pour la polymérase chaîne réaction. Chain reaction, PCR, les techniques de séquençage de l'ADN. Parce que là, on a fait les techniques, le PCR ou séquençage. Pour dénaturer l'ADN, on aura besoin de température élevée. On va avoir besoin de température élevée. On aura besoin des enzymes thermorésistantes, des ADN polymérases. Ils vont polymériser l'ADN à des températures hautes. Ok? Il y a la TAC polymérase qui est identifiée de la bactérie Thermus aquaticus. Aqua. Isoler des bactéries vivant dans les sources d'eau chaude. Ok, la TAC polymérase. La TAC polymérase qui est une enzyme thermorésistante, agit à des températures voisines de 65 degrés et elle est extraite d'une bactérie ou là elle est identifiée dans la bactérie Thermus aquaticus. Aquaticus, ce sont des bactéries qui vivent dans les sources d'eau chaude. Elles sont utilisées pour la polymérase chain reaction, polymérase chain réaction, PCR, ou les techniques de séquençage de l'ADN. Donc, ARN-ADN. ARN-ADN
qui est une enzyme isolée de rétrovirus. Bien sûr. Alors, من ARN, on va obtenir des ADN. Où نسيبو les enzymes transcriptase نسيبوهم في les rétrovirus. Bon, c'est beau. Par exemple, des rétrotransposons l'ADN humain, mais je crois les LTR, mais je crois c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Donc, c'est beau, les rétrovirus, la rétrotranscriptase. Elle permet de fabriquer un ADN C à partir d'un ARN M. D'un ADN C, c'est maintenant complémentaire à partir d'un ARN M. Les rétrotranscriptases la rétrotranscriptase est une ADN polymérase 5' 3' ayant les caractéristiques suivantes. ARN dépendante, dépourvue d'activité exonucléase 3', 5', possède une activité ARNase, permet de synthétiser le premier brin de l'ADN complémentaire ADN double brin à partir d'un ARN NEM, une amorce oligo-DT qui s'hybride au poly A de l'ARNM et permettra d'initier l'action de la rétrotranscriptase. Alors, تبعوا معايا bien. هنايا bien sûr la rétrotranscriptase elle va nécessiter l'ARN. Bien sûr, عندك molécule تاع ARN. Je comprends pas, j'ai daltabot, mais bon. Alors, عندك ARN. هكذا منايا 5' ومنا 3'. 3' في l'ARN حنصيبو poly A. D'accord? The last untranslated region هي poly A. Ok? هنايا هذه rétrotranscriptase elle va nécessiter l'amorce. Ok? اللي هي تاع DT. D'accord? désoxy thymidine. Ok? هنا parce que تفكروا منيح la polymérisation تصرى من 5' ل 3'. polymérisation تاع ADN 5', 3'. Je vais utiliser une autre couleur. Alors, هنايا 5'. D'accord? هذه تسمى la polymérisation راهي رايحة من 5' وطلع ل 3'. بصح هنايا 5' مش لازم تقابلها، لازم تقابلها 3' هنايا باش تصرى لا كومبليمونتاريتي. اوكي؟ تسمى هنايا حتكون عندك تي باسكو هنايا عندك الأ A. D'accord? Permet dépourvu d'activité exonucléase 3', 5'. معناتها ماش تكون عندها l'activité exonucléase 3', 5'. Alors كنا هضرنا على هذيك العفسة تاع لادينين. خلاص هنايا عندك ARN. اوكي؟ وهنايا عندك البولي A اتسيتيرا. نجيبو لامورس تاعنا. اوكي؟ لامورس اللي فيها البولي تي ديزوكسي تي. اوكي؟ هنايا 5'. قلنا لا بوليميريزاسيون تصرى من 5' ل 3'. لي زيكزونوكلياز فهمتوها وشنو هي اكزونوكلياز؟ اكزونوكلياز معناتها حيقطع لك يخي قلنا من لي زيكستريميتي. اوكي؟ ليكستريميتي كي يقول لك من 5' ل 3'. معناتها راح يقطع لك هكذا شغل من في هاد لو سونس حيقطع لك تي ومن بعد تي ومن بعد تي ومن بعد هنايا زعما نقولوا كان يكون سي ومن بعد جي. هذا هو من لو سونس 5', 3'. اكزونوكلياز يبدا يقطع لك من لي زيكستريميتي. اوكي؟
اكزونيكلياز يبدا يقطع لك من لي زيكستريميتي. اندونيكلياز لا يقطع لك هكذا في الوسط. اوكي. اكزونيكلياز يبدا يقطع لك من لي زيكستريميتي. 5 بريم 3 بريم معناتها هيقطع لك زعما في هاد لوردر تي 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 سي جي. وكان نقولوا اكتيفيتي اكزونيكليازيك 3 بريم 5 بريم معناتها هيقطع لك جي سي تي تي تي. اوكي. هذه هي وشنو هي لاكتيفيتي اكزونيكليازيك. اوكي. دونك هادية le rétrotranscriptase, elle ne possède pas d'activité exonucléasique 3', 5'. ما حش تقطع لك من 3', 5'. حتقطع من 5', 3'. اوكي. dépourvu d'activité exonucléase. Bien sûr, parce que là, هنايا on va polymériser un ADN. تسمى ديجا لاكتيفيتي تاع الاكزونيكلياز ماشي غير تقطع لك هكايا، هي كي تنحي لك هذيك الباز ازوتي. تقدر زعما نقولوا تكون صارت غلطه. اوكي. في بلا زعما نقولوا كاينه تي في بلاصه ما يكون كومبليمون بون لا 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 يخيقولنا ار ان زعما نقولوا الاو كومبليمونتير تاعو هو الا نجيبو جي نحطوه. كي نجيبو الجي نحطوه التماتيك تتدخل ليكزونيكلياز باسكو اصلا لا بوليميريزاسيون هاديه صارت من 5 بريم 3 بريم. اوكي. هاديه بيان سور تاع الريترو ترانسكريبتاز. جو دي بيان ريترو ترانسكريبتاز باسكو تاع مقبل كيما هنايا تاع لا دي ان بوليميراز تاع ليشيريشيا كولي elle possède les deux. تما elle peut réparer l'ADN من هاد لو سونس 3 بريم 5 بريم ولا 5 بريم 3 بريم. اوكي. باسكو علاه اصلا هنايا لا دي ان راح نديرو شغل كاين بران تارديف و بران بريكوس. البريكوس يكون بيان سور هذاك الاخر فيه 3 بريم والاخر فيه 5 بريم. طوندي دونك عندنا لا دي ان دوبل بران إلي كاز فتحاتو بيان سور وكاين وخت اخرين ياخدو. هنايا هدايا باغ اكزومبل اتوندي لازم نلون واحد بكولور وواحد اخر بكولور. هدايا اللي راهو بالغوص راهو 5 بريم 3 بريم والاخر راهو 3 بريم 5 بريم. دوكا هدايا اللي راهو في 5 بريم 3 بريم كي نجو نحلوه هنايا حتكون عندنا هادية 3 بريم ومن هنايا 5 بريم. معناتها لا بوليميريزاسيون حتصرى هكذا 5 بريم 3 بريم. داكوغ. تسمى لامورس اصلا مام هنايا منا يقدر يبدا ديجا نحطو لامورس. باغ كونطخ هذا لازم يتفتح ولازم يتفتح بزاف باش نوصلوا لهنايا نحطو لامورس ومن بعد نقدروا نزيدو نحطو امورس وقت اخرى. هدايا التارديف وهدايا البريكوس. bref c'est pas important هنايا فهاد لو كور de savoir tout ça mais شغل حبيت بك نقول بلي les deux فهنايا في l'ADN polymérase possède l'activité exonucléasique 3 prime ou 5 prime parce que نقدروا نصيبوا هاد لي فراغمون نسموهم فراغمون دوكازاكي اللي يكونوا تاع البران تارديف. اوكي. يا خاليه شنو هذا بون اللي يكونوا تاع البران تارديف غنصيبو هنايا واحد هنا زوج هنا ثلاثه. تقدر زعما نقولوا هنايا صار تبديل وهنايا راهي 3 بريم تما تقدر تقطع لك هنا ماشي شرط راح تقطع لك كاع هادو باش توصل لهنا. اوكي. تما عندها لاكتيفيتي اكزونيكليازيك هادي وعندها 5 بريم تقدر تقطع لك هنا. باغ كونطخ هادي الريترو ترانسكريبتاز اصلا حيكون عندك ايرين واحد من هنايا 5 بريم 3 بريم وهنايا في 3 بريم يخلي كاين البولي ا تسمى الاخر اللي راح ينتج لك حينتج لك هكا ومن هنايا يكون 5 بريم 5 بريم 3 بريم. تسمى هنايا وكانت صرا غلطه هو راهو يبدا وهنايا صارت غلطه. هاديه وشنو هادي اكستريميتي 3 بريم باسكو 5 بريم راهي هنا تسمى حيقطع لك هنا برك ماشي يقطع لك هادي. داكوغ.
Il ne possède pas d'activité exonucléasique اللي توضح لك من le sens 3' 5'. تما ماحش يقطع هكا، يقدر يقطع هكا، يقدر يقطع من 5' ل 3'. ADN ARN. Alors l'ARN polymérase utilisé pour effectuer des transcriptions in vitro. D'accord? L'ARN polymérase. Bien sûr, la face parce que on va les utiliser les techniques de PCR, de séquençage, d'accord? Il est capable de commencer une chaîne. Oui, il ne va pas nécessiter une amorce qui m'a vont nécessiter l'amorce. Ok? Alors, les sondes nucléotidiques. Une sonde nucléotidique est un segment de nucléotide permet de rechercher de manière spécifique un fragment d'acide nucléique que l'on désire étudier. La sonde, par exemple l'ADN, des enzymes de restriction, on va obtenir des fragments. Les fragments, après, dans un gel, par exemple, l'électrophorèse, ou un gène bien spécifique, ou la séquence de l'ADN bien spécifique. Soit le protéine, ok? Voilà, elle peut être fabriquée par synthèse chimique si la séquence de l'ADN est connue. La sonde, elle peut s'hybrider avec la séquence qui est connue. Si elle est inconnue, il faut étudier la protéine correspondante et remonter grâce au code génétique à la séquence d'ADN. Le protéine à partir de ce gène, par exemple, si on veut étudier un gène, par exemple, ou il va se traduire en protéines. On a le protéine, on a les acides aminés, on a le code génétique. Mais le code génétique, on la séquence de l'ADN ou voilà une sonde nucléotide de manière spécifique. Après, les sondes. Bien sûr, les sondes sont marquées, d'accord, soit par des isotopes radioactifs, par exemple, ou on jet. Après, on X-rays, on d'accord. Caractéristique générale d'une sonde. La sonde peut être soit une séquence d'ADN ou l'ARN. Voilà, elle est obligatoirement monobrun. Obligatoirement monobrun. Bien sûr, parce qu'elle va s'hybrider avec l'autre. D'accord? Se complémenter. Sa taille est très variable. Oligonucléotides de 20 à 30 nucléotides, à plusieurs centaines de nucléotides. La taille elle est variable. La sonde est complémentaire et antiparallèle du fragment recherché. Oui, c'est logique. La sonde doit être facilement repérable grâce à un marquage. Oui, باش نعرفوا هذيك l'ADN منين جايه. اوكي تسمى قلنا بلي complémentaire antiparallèle تسمى الاخرى تكون 5' 3' الاخرى 3' 5' complémentaire C C G زعما تقابلها لازم G G C. اوكي تسمى elle est complémentaire. Monobrun, bien sûr, باش تكون le complémentaire le brun qui est dénaturé par exemple تاع l'ADN ou la تاع ARN même. Et elle doit être facilement détectable grâce à un marquage. Il y a deux façons de marquage. Marquage à chaud, en utilisant des isotopes radioactifs, qui m'a le phosphore 32, ok, phosphore del mouchel, et froid, en utilisant des enzymes, peroxydase par exemple. très rapide. جماعة في هذيك العفسة تاع اكزونوكلياز داكوغ تاع الريترو ترانسكريبتاز اوكي كي قال لك
elle est dépourvue d'activité exonucléase 3'5' malgré صح ضربت لي تسمى elle ne peut pas éditer تسمى elle peut ajouter des bases par erreur تسمى elle ne va pas réparer l'ADN d'accord parce que l'ADN اصلا كي حيكون عندك l'ARN نعم 5' 3' وهي elle va synthétiser هكذا شغل 5' 3' donc logiquement وكان تقدر réparer شغل الكترة يكون في هاد لو سونس تاع 3' 5' باش تقطع لك منها بدك باش تروح منها هكا باش تقطع لك منها donc qui a elle est dépourvue d'activité exonucléase 3' 5' donc elle peut commettre des erreurs d'accord تسمى ما عندهاش هاد l'activité exonucléase par contre كيما l'ADN polymérase عندها bien sûr et même l'ARN polymérase عندها d'accord voilà c'est tout. Application recherche de cytosine méthylée. Oui, alors les applications qui a les outils parce que les outils sont nécessaires pour les techniques, d'accord, les techniques biologiques, qui m'a le PCR, qui m'a le RFLP, ok, qui m'a séquençage aussi, d'accord, recherche des cytosines méthylées, étude du polymorphisme, de longueur des fragments de restriction, restriction fragment length polymorphism, RFLP. Mise en évidence des mutations, parce que RFLP, c'est une technique biologique. Voilà, les vecteurs. Donc, les vecteurs, ce sont des petites molécules d'ADN dans lesquelles on insère le fragment d'ADN à étudier. Ces petits ADN sont généralement des virus bactériens, bactériophages ou des plasmides. Ils possèdent dans leur génome les signaux nécessaires pour leur réplication, mais ils ne savent pas se multiplier seuls. Bien sûr. Alors, qui m'a bactériophages. Bactériophages, ce sont des virus. D'accord, des virus bactériens. Les bactéries, bactériophages. Ok, virus bactériens. On appelle les virus. Ils sont cellules hôtes. Ok. Voilà, ils doivent être introduits dans des cellules hôtes. Alors, même les bactériophages, l'ADN تاعو لازم يدخل لك لا بكتيري باش يدير لا ترانسكريبسيون تاعو باش يدير ترادكسيون تاع لي جين تاعو يدخلهم في لا بكتيري سينو ما يخدمش سينو l'ADN تاعو راه موجود مي بصح ماشي خدام باسكو بارتيكول انيرت ما تخدمش وكان ما تكونش لاصقه بكاش عفسه وقتها هكذا. بلاسميد اوسي بلاسميد تحكموا بلاسميد تحطوه 1000 سنه هو وحده il va pas se répliquer بصح وكان تدخلوه في بكتيري directement il va se répliquer de manière autonome d'accord donc ils ne possèdent pas dans leur génome des signaux nécessaires des signaux la multiplication seule, ok? Ils ont des signaux pour la réplication. عندهم الترانسكريبتاز عندهم inverse par exemple عندهم l'ADN polymérase عندهم مي ماشي خدامين يخدموا غير كي يكونوا داخل une cellule. هذه هي واش نقول لك. Les vecteurs de clonage. L'ADN recombinant est obtenu en insérant un fragment d'ADN étranger dans un vecteur de clonage. Voilà, un vecteur de clonage est constitué d'une molécule d'ADN capable de se répliquer de façon autonome.
Alors, هايلك كمنا plasmide, ouverture du plasmide par digestion enzymatique. نحكمو des enzymes de restriction, d'accord, هاولك le site de restriction, أنا قطعناه. وهدايا l'ADN génomique. تاع l'autre اللي رانا حابين gène qu'on veut cloner, ok? Gène اللي رانا حابين par exemple l'insuline, d'accord? L'insuline, d'accord? رانا قطعناهم fragments d'ADN à cloner. Après incubation d'ADN plus vecteur, هاد l'ADN génomique مع هدايا par des ligases on va obtenir des plasmides هكذايا عاملين. واش يقولوا هاد l'ADN هدايا c'est l'ADN recombinant, d'accord, vecteur recombinant. Transformation de cellules hôtes نحكموها ندخلوهم داخل باسكو قلنا بلي هاد لي بلاسميد ما عندهم صح les signaux de réplication mais ils ne peuvent pas se multiplier seuls. Ils nécessitent l'introduction dans des cellules hôtes. راح ندخلوهم في هاد les cellules hôtes, d'accord. Chaque bactérie est à l'origine d'un clone. L'ensemble des clones constitue une banque d'ADN. D'accord. Bactéries transformées, deux exemples de bactéries à l'origine de clones différentes. Principale étape de clonage, les fragments d'ADN génomiques, après digestion par des enzymes de restriction, sont insérés dans des vecteurs plasmidiques. Chaque bactérie transformée par un plasmide qui contient un fragment d'ADN est sélectionnée par culture sur un milieu contenant un antibiotique. Elle est à l'origine d'un clone bactérien. D'accord, à la حساب هاد l'ADN parce que كي قطعنا l'ADN génomique on a obtenu plusieurs fragments d'ADN, d'accord, différents fragments d'ADN كيما هدايا اللي جاي هنا. donc هذا ماشي كيما هذا وهذا ماشي كيما هذا, d'accord. et كي تصرا la recombinaison, bien sûr, on va obtenir des clones différents, d'accord. Et on va, bien sûr, isoler le clone d'intérêt. Clone d'intérêt. On va l'isoler. C'est ça. Un vecteur de clonage est constitué d'une molécule d'ADN capable de se répliquer de façon autonome. Le cas تاع plasmide. Les bactériophages, deux phages très utilisés comme vecteurs. D'accord. Les phages lambda, un phage à ADN double brin linéaire, phage M13, un bactériophage spécifique des Escherichia coli. Maintenant, il va phagocyter les Escherichia coli. D'accord, il cible les Escherichia coli. M13, constitué d'un simple brin d'ADN circulaire. Simple brin d'ADN circulaire. Ou les phages lambda, double brin linéaire. Lambda, simple phage lambda. Ok? Les phages lambda, ADN double brin linéaire. M13, simple brin d'ADN circulaire. Les plasmides, ce sont de petits fragments d'ADN circulaire double brin. Ils se répliquent grâce à des enzymes dans la bactérie. Au laboratoire, on trouve des plasmides artificiels, oui, créés à partir de plasmides naturels auxquels certaines séquences ont été ajoutées. Bien sûr, نحكمو des plasmides qui sont naturels des bactéries. Et on va ajouter, on va éliminer des séquences هكذا باش نخدموهم artificiellement. Les cosmides sont des vecteurs artificiels hybrides.
hybride معناتها شغل recombiner تاع deux choses différentes, d'accord, كيما مقبل ADN مع ARN, d'accord. Plasmide phage lambda. Il est possible de cloner de plus grands fragments. Ils servent à fabriquer des banques génomiques. Ils renferment également un gène de résistance à l'ampicilline. D'accord? L'ampicilline, qui est une substance, donc, une bactérie ou là, les tkoun sensible l'ampicilline. D'accord? C'est un antibiotique. Et grâce à plasmide phage lambda, on va obtenir la résistance à l'ampicilline. D'accord? Les différents types de vecteurs. Taille maximum du fragment d'ADN cloné. Donc, à la on veut cloner, d'accord? Les chiffres ne sont pas à retenir, bien sûr. Donc, type de vecteur, plasmide, vecteur rétrovial, 10 kilobases, phage lambda, 15 kilobases, cosmide, 45 kilobases, bacterial artificial chromosome, 300 kilobases. هنايا شغل على حساب دونك هنا واش حاب يقول لك في هاد لا بلانش حاب يقول لك بلي on choisit le type de vecteur en fonction de la taille du fragment d'ADN qu'on veut cloner, d'accord. Hadouma, ils sont à retenir organismes modèles d'études, les modèles d'études qui souvent représentatifs de leur règne sont l'Escherichia coli qui est une bactérie, Saccharomyces cerevisiae, levure, Arabidopsis thaliana, plante, Drosophila melanogaster, insecte, Mus musculus, mammifère. Mus musculus. Mus musculus. Je suis même pas fade. Je sais pas. Tout le courte physio. Mus musculus. Non, je sais rien. كيفاش نسيو كيفاش نعرفهم بون Escherichia coli بون باينه بكتيري هكذا Saccharomyces cerevisiae levure كلينا السكر وحنا نريفيزيو حتى تخملنا كيما لا ليفور بون شغل فوالا كلينا السكر Saccharomyces كي كنا نريفيزيو سيريفيزيا Saccharomyces cerevisiae حتى تخملنا كيما لا ليفور تما جايه من ليفور اوكي Escherichia coli bactérie Saccharomyces cerevisiae la levure 3 Arabidopsis thaliana plante les arbres شجر يتهلاو فينا تهلا فينا thaliana like okay anyways just try to memorize them that way okay anyways قلنا Escherichia coli bactérie Saccharomyces cerevisiae levure Arabidopsis thaliana plante ou la thaliana parce que H donc thaliana راني نقول thaliana باش تفكروا تهلاو فينا désolé كايت bon Drosophila melanogaster il y a les insectes drosophile mouche drosophile Mus musculus chez les mammifères et Mus musculus كما قلت لكم شغل فار voilà souris grise
Le mot scientifique تاعها هي mus musculus. Les cellules hôtes, elles sont destinées à recevoir le vecteur. Elles doivent répondre à certaines conditions, choix de la souche, non pathogène pour l'homme, croissance en milieu liquide, distinction entre infection, transformation et transcription. En infection, la bactérie est mise en contact avec le virus. L'infection par le phage lambda en phase lytique se traduit par l'apparition de plages de lyse. L'infection par le phage M13 aboutira à des colonies bactériennes contenant ces virus. D'accord, باش نشوفوا le mode كيفاش تحتوي. اسكو حتقضي عليها هذيك لا بكتيري، اسكو ما قضاتش عليها، اسكو دخلت فيها، دخلت الجينوم لداخل، كيفاش حتى وين صلات هاد الانفيكسيون، نتبعوا التطورات تاعها باش نقدروا نعرفوا شغل واش لازم نديروا، وكان يدخل في جسم الانسان، وكان تدخل هذيك لا بكتيري، وكان هاد العفايس. داكور اون انفيكسيولوجي. دوكا ترانسفورماسيون و ترانسفيكسيون، واش هي لا ديفيرونس ما بينهم؟ شوفوا ترانسفورماسيون هي نحكموا لادين دوبل اللي هما البلاسميد، ندخلوهم داخل بكتيري. كي ندخلوهم داخل بكتيري راح elle va transformer une propriété d'accord تاعها، زعما تولي عندها ريزيستانس كونتر ان انتيبيوتيك ولا. بصح هذه ترانسفورماسيون تكون في الميم اسبيس. بلاسميد منين جبناه؟ من بكتيري، نعاودو نحطوه في بكتيري سيلول هوت. ترانسفيكسيون لا ترانسفيكسيون جبنا بلاسميد، جبنا معليش ميم لا دي ان فيرال ولا كشافسا، وين ندخلوه في جسم الانسان باغ اكزومبل. داكور elle consiste à faire entrer dans les cellules un ADN double brin, les cellules eucaryotes, d'accord, soit en fragilisant la membrane plasmique. La membrane plasmique, on va la fragiliser, on va la rendre plus mobile, d'accord, d'accord. Et باش يقدروا هذاك السبستانس هذاك l'ADN نقدروا ندخلوه داخل لا سيلول تاعنا، ولا نديروه par les liposomes, l'hypofection, parce que علاه يا اخي la membrane plasmique est constituée d'une bicouche lipidique, et donc راح تقدر تدخل parce que lipophile. donc ليبيد مع ليبيد حتدخل لك، حنديرو سبستانس ندخلوها داخل لي ليبوزوم وندخلوها في لا سيلول تاعنا. Et voilà, on a terminé le cours portant sur les outils de biologie moléculaire. J'espère que c'était bénéfique pour tout le monde et j'espère que j'ai bien expliqué plus ou moins. Donc, Inch'Allah, Rabbi يجيب الخير et bon courage à nous tous. Inch'Allah. Merci. Merci.